pasalamatan sa bigay pagkamayo sa ating mga kinabuhi. Hallelujah. Masdan ang kalawakan ay di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw ang susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naraisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naraisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Yes, Lord, hallelujah. Thank you to worship you, O God. Give thanks to the Lord, our God and King. His love is yours forever, for He
is good, it's above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. And outstretched arm, His love endures forever. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever. Yes, Lord, hallelujah. From the rising to the setting sun, His love endures forever. Carry on, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever. Yes, Lord, hallelujah. Your love endures forever, oh God. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Forever, Lord God, we will sing your holy name, O God. Forever, Lord, we continue to lift up our highest praise and thanksgiving, O God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Amen, Lord God. Sa matubangan Ginoong Diyos. Lord, we will sing, Lord, sa iyong pagkamayos sa amang kinabuhi, O Diyos. Hallelujah. Lord, padayon na mo na pataas ang mga pasalamat, O Diyos. Sa iyong tanan, mga gibuhat, Lord God. Hallelujah. Yes, Jesus. Ang gugma mo, o kaluway kinuturan, kikoktan mo, tibuok kinabuhi ko. Ikan sa kong pagbago, hangtod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamahal.
Maray kumpara sa imo Dios. And Lord, tanan namo nga pasalamat, tanaw nga pagdaig ibalik diha namon sa imong ngaran. In Jesus mighty name we pray. Amen. Hallelujah, may gabi, may igsoon, makapalingkod ng tanan. O, ing nasa imong tupad, inamayang gabi. Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan, may igsoon. Hallelujah. Ganihang buntag, may igsoon, ang atong nasod, nag-celebrate siya og 120 city, katuig, nga nakabaton og kagawasan. Ang atong nasod Pilipinas, gikan sa pagkaulipon sa mga dayuhan. Og dito gihimo sa Luneta, Rizal Park, no? Ang sana siya, pagpataas sa bandera sa Pilipinas, inubanan sa atong mga minhal nga mga kadaguan sa gobyerno, presidente, mga senador, dito gihimo igsoon tungod kay ang kagawasan nga atong nabatunan dili lalim nga atong nakabut. Daghan ang nangamatay. Una nakabaton og kagawasan ang Pilipinas sud sa 300 katuig kapin nga pagkaulipon ngadto sa mga dayuhan, sa mga Spaniard. Daghan ang namatay. Sila si Andres Bonifacio, Jose Rizal. Din gibuhis nila ang ilang buhay para makabaton tag kagawasan igsoon. Mao na nga kita usab isip nga kaniadto usa ka makasasala. Usa nga naulipon gikan sa pagpakasala. Paggawas ta ni Jesus Christ. Nabilanggo ta sa balatian, nabilanggo ta sa utang, nabilanggo ta sa utang kabubuton, o nabilanggo ta sa addiction. Din gipaygawas ta sa atong Ginoong Hesus. Sadyang imo siyang nahimamat, sadyang imo siyang ilhan. Mao na importante kay igsoon ang kagawasan nga dapat atong hinumduman atong kanunay kay dili lalim ang kagawasan nga naangkon sa usa ka tawo, sa usa ka Kristohanon, diin dugo, lawas o kinabuhi ang gihalad para makabaton tag kalawasan. Mao na ang atong first slide na diha sa Galacia 5:1. Nagpahinumdum si Apostol Pablo mga igsoon sa sibahan sa Galacia. Galatians mga igsoon, o dapit sa Galacia, daghan ang mga churches dito napita. Para ni sa tanan nga taga Galacia, gatagan nakitag kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga gawas nun ug ayaw na kamo paulipon pag-usab. Tagaan ta mo gamay nga background sa Galacia. Kini nga mao nga church mga igsoon, si Apostol Pablo, Bernabe, John Mark sa iyang first missionary journey. Diha ilan ang gibuild ang maong simbahan. Karon mga igsoon, human sa taas nga panahon nga ilan ang giamuma giatiman ang maong simbahan. Nibiya na po sila laglain ngadto nga mga lugar. Tapos sa taas nga panahon, kumastahon ni Apostol Pablo ang mga church nga iyang gisangyawan, gitudluan, sangyawan nang kumastahon ni siya kay magbutang man siya dito mga pastor. Ug kining Galacia mga igsoon, daghan kayo ang mga preacher, mga magtutudlo nga giasahin aning dapita. Ug nakabalita si Apostol Pablo nga ang mga taga Galicia nibalik sa ilang karaan nga naandan sa ilang binuhatan kanito. Dili man sila mga Hudiyo, mga Hentil siya, or wala sa masakop sa law. Ug gitudluan sila sa balaod kay ang ilang teacher, ang mga preacher nga naa dito, mga Hudiyo man, Jewish Christian, ug ang ilang mga naandan nga kultura ug tradisyon kaniadto law of Moses. Din giaplikar po nila, gidapon nila sa maong simbahan. Ug mao ni nagpahinumdum si Apostol Pablo nga gihatagan na kitag kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga gawas nun ug ayaw na kamo paulipon pag-usab.
Oh. Mao na atong title. Christ has set us free. Itagaan na kagawasan sa Ginoong Hesus. Gawas no na ta mga igsoon gikan sa balaod. Pero wa na magsabot mga igsoon nga aduna na kitay kagawasan pagbuhat sa sala. Aduna na tay kagawasan sa paghimo sa atong mga unodnon nga pagbati. Kung dili mga igsoon pinaagi ni Ginoong Hesus nahimutang matarong ngano man kay sa simbahan sa Galacia mga igsoon tiyan ta mo ang gisugod ni Jesus Christ aw ni Apostol Pablo ang pagtulunan nga ilang gitudlo kundi ang katurog gihimo ni Jesus Christ dito sa cross ang iyang kamatayon ang iyang pagkabanhaw mutuo lang ka maluwas ka apan kay naamay ni banos ka mga preacher mga magtutudlo gitudloan sila sa pagsunod sa balaod o ang mensahe ni Apostol Pablo sa Galacia sa sunod na to nga slide. Si Pablo gid nag-ingon. Ako si Pablo mag-ingon kaninyo nga kun magpatuli kamo. Kay kinahanglan man igsoon sa katiguman sa ilaha. Kinahanglan magpatuli katong way tuli. Lain paminaw no. Pero mao ni kultura sa mga Hudiyo nga kinahanglan igsoon himuon ni siya para mahimo kang righteous atubangan sa Ginoo. So gitudlo nila. Nagpasabot kini nga walay kapusdanan si Kristo kaninyo sa dihang mo tuman gahapon mo sa balaod. Or daghan karon nga mga pagtulunan igsoon nga nagsige pagsunod sa balaod. Kung inyong basahon ang tibok Galacia, sakit man palandungon igsoon ug sakit man paminawon sa atong dalungan, ang nagsunod sa balaod tinunglo. Di ako nagsulti anak, mao ni ako nabasahan sa pulong sa Ginoo. Amen. Oh, mao ni igsoon nga nagpasabot kini nga walay kapusdanan si Kristo kung sa dihang nagsige patag sunod sa balaod. Makita niyo sa TV, radyo, mga programa diha sa gawas. Din magdebate sila. Unsa bagay sakto simbahon ang Ginoo? Ngari ba sa Sabado? Ngari ba sa Domingo? Ang importante igsoon nga nagdaig ug nagsimba ka sa Ginoo. Di ba? Adunay usa ka Samaritanhon nga nagsag-ob dito sa tabay ni Jacob. Nahimamat ni Ginoong Hesus. Kini mga Samaritanhon igsoon buwag ni sila. Dili ni sila pwede isagol sa mga Hudiyo. Dili ni sila pwede kay bawal sa ilang kultura o tradisyon. Kay ang lugar nga Samaritanhon nagsagol man na diha. Mix man na diha. Og kini sila ang Hudiyo ug mga Samaritanhon aduna sila lugar nga magsimba sila sa Ginoo. Ang mga Hudiyo magsimba sila dito sa templo. Og kining mga Samaritanhon ngadto sa bukid unsay ginganlan ng bukida. Og karon si Jesus Christ nahimamat niya bata og kining babayhana dito. O gisugunlan ni Jesus Christ nga dili na nga magsimba mo ngadto gid sa mga lugar din gi-required. Kung dili ang Ginoo nangita siya og tinuod nga magsisimba. Musimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Amen. Mao na kasagaran nato mga igsoon. Basta verse na biblical sultian ta mo dili tanan nga naa sa Biblia applicable nato. Kay naay gitawag og Christian, naay gitawag og Jewish. O Jewish Christian man ang naa sa Biblia. Kita ninyo mga hintil tanyo mga Kristohanon og ang mga Hudiyo sila lahi igsoon. Nahisakop sila sa balaod ni Moises. Nganong ningon ko nga dili applicable ang tanan nga nahisulat sa Biblia. Nganong kada kapanahunan ang Ginoo naghimo siya panaad tali sa iyang mga katawhan.
Sa sinugdanan ang Ginoo istorya siya. Nakigsaad siya kang Adan, tawag nag-Adamic covenant. Og nipeld. Og ikaduha niya nga panaad ngadto ni Noah. Nga dili na nako gunubon ang kalibutan sama sa baha. Sunod sunod Abrahamic covenant. Nakigsaad si ang atong Ginoo ngadto ni Abraham. Dayon human nisunod na daya ang law balaod Moises. Og si Jesus Christ na tao siya panahon sa balaod igsuon. Nagsunod siya sa balaod. Nagmatinumanon siya sa balaod. Hantod nga siya namatay. Giula ang iyang dugo kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo. Nahuman ang balaod. It is finished. Teletestai. Okay? Mao na mga igsuon, gitagaan natin yung kagawasan. Tungod sa imong pagtuo kang Ginoong Hesus, you are holy. You are righteous. Dili na kinahanglan nga ato pa sa gulan. Maningkamot pa ta kay mahimong kulang ang gihimo ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Perpekto ay sakripisyo sa tanang panahon. Maghimo ka tag pamaagi. Punan nato ang gihimo ni Jesus Christ, dili enough na to igsuon ang gihimo ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Diin ang kapungot sa Dios Amahan na puy-puy tungod sa gihimo ni Jesus Christ. Amen. Mao na siya. Ug karon mga igsoon sa verse 3. Pahimangnuan og ignon ko kamo pag-usab nga kadtong magpatuli. Kinahanglan nga magtuman kayod sa tibuok balaod. So kamong ganahan mo musunod sa balaod, tumana tanan ang balaod. Dili raraba napo kasugo ang balaod ha. Pila man kamo ang balaod? Ha? Wa mo to sa Bible. 613 ka balaod igsoon, masayop ka usa, sayop ka tanan. Okay? Ingana ang stricto ang balaod. Tanawan ninyo, basahan niyo sa Hebreo. Mao na mga igsoon, ang pagtuo nato ni Ginoong Hesus. Mao naghimo nato igsoon nga holy, righteous at tubangan sa Ginoo. Amen. Mao na iyang gitudlo ngadto sa taga Galacia. Nga nadawat ba ninyo ang balang espiritu? Amen. Kay nibalik man sila sa ilang andan nga kinabuhi. Sunod nga to nga slide. Kamo nga nanang kamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Nahimulag hinuon kang Kristo ug sa grasya sa Dios. Klaro kayo. Verse 5. Apan alang kanato naglaom kita nga pinaagi sa espiritu. Ang Dios mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo igsoon. Dili sa buhat. Dili sa pagsunod nato sa law, kundi dili sa pagsunod nato o pagtuo nato kang Ginoong Hesus. Enough na siya. Verse 6. Kay kun hayusa kita kang Kristo Hesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili tinuli. Ang mahinungdanon mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa dugma. Pangutana mga igsoon, si Apostol Pablo nagbreak ba sa balaod? Gani si Timoteo, una niya gipasunod, siya mismo ang nagtuli. So, unsaon man nimo pagpasabot ang pulong sa Ginoo igsoon? Nga timo kay si Apostol Pablo, naghimo man sa ingon. Siya man personally nagtuli. Mao na kultura ha sa mga Hebreo. Mao na siya. O karon mga igsoon, gusto po nila nga i-apply nga to sa mga sama nato hintil. Karon igsoon ang mga sa pagkatinuli mahinungdanon mao nga pagtuo. Ang pagtuo nagbuhat pinaagi sa gugma. Mao ni daghan kayo igsoon nga pugson. Pugson nila nga kini mao ni buhata. Tumana lang ni siya. Tudloan ta sa balaod. Pabalikon ta sa
karaan nga naandan. Biwirta na mga igsoon, mawala o mawalang saysay ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo. Amen? O tungod ni ini mga igsoon sa pagwali ni Apostol Pablo, ni ining maong pagtulunan, hapit siya mamatay. Hapit siya mamatay, ani? Kini nagwali siya may tungod sa di na maayo ang musunod ka sa balaod. Hapit siya mamatay, ani? Sa dihang miduaw siya nga to sa Jerusalem. Tanawan ninyo sa buhat. Nga dito sa dihang nakitaan siya sa mga kapwa nga mga Hudiyo. Nakailaman ang Apostol Pablo. Mauna siya, oh. Nagsulti nga dili na importante ang pagtuman sa balaod. O nagkagaluyang dito sa templo. Si Apostol Pablo giguyod nga to sa gawas sa ganghaan. Tungod sa iyang pagwali niini. O mao sa nay nahitabo ni Jesus Christ. Sa diha nakita sa mga Parisiyo nga ang iyang tinunan ni Jesus Christ, wala sila maghugas sa ilang kamot nga insakto nga pamaagi, proper nga pagpanghugas. Din mo'y nabatasan pod sa mga Parisiyo. Mao ni nakita o mao ni kaso ni Jesus Christ pod nga nagpasipala siya sa ngalan sa Amahan, sa Diyos. Mao ni kaso ni Jesus Christ. O karon mga igsoon, sa usa kang kongregasyon sama niini, sa Galicia, duha man ang naa diha sa ilang kongregasyon. Ano day Hudiyo, aduna po yung mga hintil, unsaon man pagka-iusa ana. Maghimo man nagdibersyon, panag-away-away, panagsumpaki. Pero ang inlam ministry, wa man lagi maghimo, ug wa man lagi sila mag-away-away. Sa inlam ministry igsoon, naa diha nakayusa ang mga magtotoo, lahi-lahi ug dominasyon. Pero nakayusa lagi sila. No? Basig naluto gid sa pulong sa Ginoo. Pwede man makapaubos siya, pwede man sila maminaw. Ug lisod kayo sa dihang kinsabi ng atong paboran. Basig masilo ni siya. Gani si Apostol Pablo igsoon, gibadlong niya taliwala sa kadaghanan si Apostol Pedro. Tungod kay sandurot siya, halubilo siya sa mga dili magtotoo, mga hintil. Apan sa dihang nanay niabot gikan dito sa Jerusalem, dito sa Antioch, nikalit siya biya. Para malikay siya ba? Kay bawal lagi na. Gibadlong siya Apostol Pablo. Gibadlong siya kay ngano man dapat pir ang atong pagtagad sa usag-usa. Oh. Karon igsoon, nahimo man nga dako kayong isyu. Mga barbaryan naman. Nga dili man magtotoo. Kind of lahi-lahi nga mga tao ba? Nga imong gisangyawan sa pulong sa Ginoo. Unsaon man nimo pag-share sa pulong sa Ginoo? Di na mo to Ginoo. Muslim na. Unsaon man nimo pagsulti ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao igsoon? O si Apostol Pablo igsoon, ngilngig kay ang iyang gihimo. Ngilngig kay ang gihimo igsoon. Ngano man bisan nakahibaw siya sa kamatuoran. Suggestion man sa labaw. Pagpaupaw kay para makita sa mga tao nga ikaw naghinulsol. O gihimo na ni Apostol Pablo. Amen. Ang atong gisgutan kat niaging kuan bato siya. Hoy besto, tong niagi pagid. Nga gihimo tanan ni Apostol Pablo igsoon para sa mayong balita. Nagkinabuhi sa ingon nga Hudiyo. Nagkinabuhi po siya ingon nga mahuyang. Unsa may rason? Para pagkabig. Amen. Para pagkabig. Ya karon igsoon, itagaanan nila mga pahinumdom, mga tulumanon ang maong mga simbahan. Gikan nga to sa labaw gid. Si Apostol Pablo
Apostol Pedro nga sila naguna. Nagsangyaw sa mayang balita ni submitar magani sa bag-ura nga pagkahimugso. Si Santiago nga igsuon ni Ginoong Hesus. Bag-o pa na siya igsuon. Pero nakapailahom lagi sila. Ngadto. Amen. Oh, mao na diha igsuon nga dili unta maghimo nga division. Tungod kay mauni ang akong andan nga pagsimba. Naghimo mig tithing. Naghimo mi og kanang first fruit sa among paghatag. Imo na pagsimba. Ato na yung pagsimba. So, unsaon man nimo? Maumanay nakatunan nila. Ang simbahan pasilunganan man ni sa tanan. Matud pa ni Jesus Christ ngadto sa tanan. Diya sa Mateo 11. Nga umari kamo kanago, kamong kapuyan, gibudlayan. Kay papahulayon ko kamo. Di nigsuon kining bersikulo ha, may tungod ni sa mga Hudiyo. Pero kay di wala man ta masakop sa balaod. Pangutana diha, unsaon man nimo pagdani kini mensahiya ngadto sa tanan. Nga wa may nakapabugat nato. Utang man. Problema man, kagulanan man. Pero kining mga Hudiyo ini higayuna, gibugatan sila sa sugo igsuon. Nga naman obligado magid nila nga buhaton ni. Mao nang niingon si Jesus Christ nga umari kamo kanako, kamong gikapuyan ug gibudlayan kay papahulayon ko kamo. Sayon ang iyang yugo. Nga iyang isangon diha kaninyo. Di ba? Matud pa nila maigsoon sa mga scholar ang kini kunong yugo. Gigamit ni nila pag daro sa kakaraanan nga panahon. Ug ang ila diay pamaagi. Kung adunay yugo duha, ang pares kuno na igsoon huyang weak. O buta na to, dili pa kayo siya o bag-o pa siya nga gipasugod og daro. Og parisan day kuno ni siya og kana kusgan. Kay para makadaro gid sila tinuod. Ang usa weak, ang usa kusgan. Ug mauna ang gipasabot ni Jesus Christ nga sayon ang akong yugo. Nga akong ihatag kaninyo. Ug mauna igsoon gitangkasan ang mga Hudiyo sa ilang untang mga tulumanon, mga gibugaton sa ilang pagsunod para mahimong matarong apan wala nila dawata si Ginoong Hesus. Naapipilara. Amen. Ug didto igsoon sa dihang nahimo nga isyu ang kining mga butanga sud sa iglesia. Mag sinawayay man na dito. Magtabi man na siya. Manguyugpos raman sila magsimba, yung uban naglukso-lukso na. Unsa na siya? Kana sila hatag pamastating. Unsaon man ani mo? Hallelujah. Mao na igsuon. Nga si dihang magsangyaw ta sa pulo sa Ginoo. Unsaon man ni nato pagpasakar? Lahi kind of people, lahi ni nga mga tao. Batasan kinaiya. Pero gipahinumduman ni Apostol Pablo ang simbahan sa Galacia sa sunod katapusan to slide nday. Katapusan. Galacia kwan 5 gapon. Ato sa kwan katapusan. Tapusan gid. Tapusan day. Oh, okay ni. Oh, ha. Tama megson. Nagtabud gahapon kamo sa mga adlaw, mga bulan, mga panahon ug mga tuig. Mao ni concern na Apostol Pablo igsoon sa simbahan sa Galacia. Tungod kay ngilngig kayo ang ilang matud pala gimining nila. Ang pagkuan ba? Pag tudlo nila niining mga simbahan.
Nahadlok ako nga tingalig wala lamay kapuslanan. Ang tanan kong paningkamot alang kaninyo. Oh, mao ni kon kay ngano man nibalik man sila sa ilang naandan. Sunod. Wala. Balik ta tanaw nato dire. O karon mga igsoon, ang kining kagawasan, Galacia 5:13, na? Wala. Akong balasahon diri mga igsoon sa Galacia 5:13. Tama mga igsoon ha? Diha sa sud sa simbahan mga igsoon, kung adunay mga pagsinawayay tungod sa pamaagi nila unsaon pagsimba ang Ginoo. Tanawa mga igsoon, unsay resulta sa dihang dili ta mag open minded sa atong kaugalingon. Ha? Apan kamo mga igsoon, Galacia 5:13. Apan kamo mga igsoon, gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw himuang pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas ng kaibog. Oh. Gitagaan ta kagawasan sa Ginoo, dili kay atong pahimuslan gitagaan na bitaw ko kagawasan sa Ginoo. Oh. Magpasaway po ta. Kay bang naatay mga kauban nga weak pa. Agakunon pa diha sa pagbalangad. Ay, imo pong pakitaon sa imong buhat nga dili maayo. Kung dili sa mukhaon ani, imo papakiton nga mukhaon sa ka. Mao na gitudlo sila pastor nga bawal mo mukhaon na sampurado. Amen. Bawal mo mukhaon og mga hinalad sa Diyos. Lami arba sumba. Imo mo ipakita nga to sa mga weak. Dili nato abusahan igsoon ang gihatag sa Ginoong Hesus nga kagawasan. Kung dili mag-amping ta kay basin adunay masilo, basin adunay mapandol. Amen. Dili kuno himong pasangil ba ang kagawasan. Hinuon pag-alagaray kamo. Pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma. Kay ang tibok balaod natingob sa usa lamang kasugo higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Apan kon kamo magpinahitay ug magtinubanay sama sa mga mananap pagbantay nga dili kamo mahurot sa usag-usa. Kanang sobra kay ta ka himantayon. Lahi lagi to siya. Lahi pud lagi ni sila. Maghimo division igsoon sa katiguman. Kay lahi-lahi man tag ma-teacher, lahi-lahi man tag pastor. Pero ang inlam ba pastor? No? Nagkayusa man lagi diha. Naam gina kasutana dito. Kita lukso-lukso ta lahi-lahi ta sila to, yugpos ra. Ya maingon tong ngano di mo na manayaw. Amen. Importante may igsoon nagdahig nagsimba ta sa Ginoo. Kini ato gihimo na ato parehan kang Haring David. Nga nagdaig siya sa Ginoo. Nagkagidli ang iyang postura, nagkabubo siya tungod sa iyang pagsimba dito sa Ginoo. Simbahon nato ang Ginoo sa imong din komportable ka magsimba. Oh. Basta igsoon ang atong pagsimba ato gayong himuon pinaagi kang Ginoo Hesus. Amen. Gawas no na ta. O dili na pwede nga mo balik pa ta. Kay daghan ra ba ang gusto nga mo balik? Sa diha mo basa ka sa Biblia igsuon. Sama sa gitudlo na mo sa maestro sa una dito sa high school pa ko sa una. Nami subject nga adapting. Ingon siya. Na ako na gitabo og 3D dimensional. Tawag na siya worm's view, man's view, o bird's view. Karon may igsoon, ako na-aplikar ba, sa nagbasa ni mong Biblia, kinahanglan ang imong tinanawan sama sa agila. Tuwa sa tumoy habog. Overview ba, makita rin mo ba?
ang mensahe, ang context sa din mo'y gipadayag ug mo'y gihatag sa utor. Amen. Unsa iyang gipaabot nga mensahe? Ug ingana igsuon, unta ingana atong pagbasa sa Biblia nga makuha nato ang kuan gid ba? Context ba? Gipaabot sa Biblia. O mura na ta nagbasa ang Biblia igsuon. Mao na nga kinahanglan habog ang atong pananaw sama sa agila nga bisan unsa kalayo 5 kilometer away nakakita siya sa iyang opponent, iyang pre. Kalayo anang 5 kilometer ngari man na nga to sa total. Mandawi. Amen. Ingana ko na igsuon, makita nimo ang overview ba. Ug dili kinahanglan igsuon nga gamitan pag ganimong pamaagi nga naman gipasimple o gipasayon ang Biblia nga masabtan. Pili lang ka translation. Matod pa nila bisan kuno ang King James kuno may pinakaduol nga translation ngadto sa Greek o Hebrew nga translation dili pa kuno perpekto. Mao na igsuon diin ka komportable. Makasabot ka sa diyang magbasa ka sa Biblia. Oh, kanay barugi kay mangayo man tag pangaliya kang Ginoong Hesus. Amen. Kay si Apostol Pablo maigsoon nagsulti siya ani gihimo niya nga buhing testimonyo ang iyang kagalingon. Hudiyo siya sa tanang Hudiyo. Parisiyo siya. Estudyante siya ni Gamaliel. Naa siya lagi siya katungdanan nga mosunod sa law, balaod. Nagbata siya. Ani pero iyang gipakawalay bili. Anong iyang mang gipakawalay bili? Tungod kay iyang naila-ila si Jesus Christ. Mauto siya ang gisgutan sa balaan nga kasulatan kaniadto. Nga ang Mesiyas. Ug daghan ang mga Hudiyo wa motuo kang Jesus Christ. Hantod karon ang ilang gihimo karon maigsoon di nag-andam sila para pagtungkod sa ikatulo nga templo. Ang mga Hudiyo dito sa Temple Institute, din ready na sila. The red heifer, nga walay nakita dito nga mga white. Kung naay white gani maigsoon, wala, disqualified na. Kinahanglan tibukid siya puwa. Ang mga kagamitan diya sa templo, ready na. Para paghimo og sakripisyo, para pagpabarog sa templo. Igsuon. Maunay na itabo karon maigsuon. Tungod kay ang mga Hudiyo, wala sila motuo kang Jesus Christ. Mubalik sa naandan. Naghimo dito sakripisyo, ready na. Mga Levites, mga pari, ready na. Mao na. Kung mahitabo na igsuon, diin, mabalita na sa tibok kalibutan. Unsa kay mahitabo sunod. Ngano man? Holy of Holy. Temple dito. Unsa kay mahitabo? Di daghan siguro kayo ang mga wa sa ilang mga pagtulunan. Sa ilang doktrina, sa ilang simbahan. Ngano man? Tuno ang third temple dito. Mao to ang huli pinakabalaan sa tanang balaan. O sa diyang himuon ako ng maong templo igsoon. Mo balik na sa naandan. Posible nga katong atong Jesus Christ katong gituan false to siya. Amen. Kinaaman sila gipaabot pod ang Misaya. Dili pa man tumao si Jesus Christ. Ang mga Muslim naapos sila gipaabot ang Al-Mahdi. Biberta, basin naa diha ang usa sa atong gibantayan, si Antichrist. Paminaw mo sa inyong balita, kay basig mawahi ta sa news. Diin, gamay na lang kay kuwang igsoon nga makita na mo Jesus Christ. Kita. Og hinaot nga makakita kita sa naong ni Ginoong Hesus nga baskog pang lawas, buhi pa. Amen. Kanindot ka ano? O nga makakita ta ni anang kapanahonan. Nga ano man nanalagi ta sa gamay nalig kayo
Bikil igsoon, gamay na lang kay kuwang. Kanina kay adto murag nakadungog ra tag sit pa. Or taghoy pa. Karon nanagi ka sa duol. Nanagi ka sa duol. Mao na bantayin ninyo ang mga propesiya. Subscribe mo ni Pastor Floro, diin daghan kay mo makatunan unsay may tabo sa end times. Amen. Mambarog ta maigsoon og matang pulong sa Ginoo ning kagabion. Ginoo, salamat ning kagabion naman. Ikaw, Ginoo Jesus, maghatag ka namog sa labutan naman. Nga makaapas kami sa mga pulong, mga mensahe nga among gitun-an karon Ginoo. Ug ikaw usab Ginoo magalamdag sa among nahuna Ginoo nga dili kami mapakyas sa pagpaminaw, sa pagpamati. Nga mobarog kami o Dios. Pinaagi sa among pagtuo kanimo Ginoo Jesus. Among pagampo Ginoo nga imo kaming kuptan sa imong mga kamot. Nga bisan mga pagsulay, bisan mga problema, bisan buhat sa kaaway, nga pag-distract sa among mga kaugalingon, pamilya, relasyon, among giampo Ginoo Hesus nga dili unta mahimo. Kining mga butanga paglumpag kanamo, kun dili mahimo kaming lig-on. Dasig nga mga lagad kanimo Dios. O Jesus, among giampo kanimo Lord, ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo karon, kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Hallelujah mga igsoon. God is so good mga igsoon. Ato sang pakpakan og makusog ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Dalaygon gayud siya. Ang sunod mga igsoon mao ang kadaugan sa matag usa kay ang mga anak sa Dios mga igsoon nagmadaogon gayud. Amen kay mga igsoon. O atong kisa may una magpasalamat mga igsoon. Hallelujah, praise God. Si Iksong Emily mga igsoon ato i-welcome. Ngayong gabi sa tanan no, ari nakapakyasan pagpasalamat si Lord tungod kay faithful siya sa akong kinabuhi. Even mga difficulty sa among kinabuhi pero ang akong grasya ni Lord kay naayang gugma, naghatag og giya sa matag adlaw kanang ang problema ba di gid mi motutok kay ngano iya na sa kalibutan ang among gitutukan ang kamaayo ni Lord nga diin anaagi sa kanunay nagatiman nya wa mi pasagdi bisan lain-lain man tag mga katong kuan niya hani no nga lain-lain tag kanang gikabi ba yo kanang baggage ba sa atong kinabuhi kanang kuan niya pero inani kamayo si Lord sa among kinabuhi wala gyud miya pasagdi kay tulo akong college ba, inana ba kamayo si Lord kay kanang yung gihan ay ang tanan, gihapsay ang tanan kay usa si Erika na dawat sa kanang kang ahong gani nga programa niya. Kanang usa siya nga nakuha nga scholarship niya. Hantod ini-graduate na sila ay kanang kuan 15K matong gikuha ni ahong nga nay madawat sila nga kanang sila nga isip pasara siya sa kanang scholarship niya. Ang pabor bitaw sa Ginoo kung kanunay lang gitamudot-dot ni Lord no kay ihan ay ra gyud niya tanan ismot ang dagan sa imong kinabuhi. Kanang mahibong ka pa nga Lord, kanang malipayon ka kanunay ba niya. Malinawon ang imong kasing-kasing kay tunod si Jesus Christ mo imong hatag nimong confident nga anak ayo lang kabalaka kay inaara ko maguban kanimo niya. Among gisalig ang tanan no kanang dunagyoy pangalagad sa Ginoo, dunagyoy panaghugpong ako mga anak nagpagamit gid sa Ginoo kay kanang naamang ko diha gud ang mabatunan nato ang kalipay tibuok pamilya ba nga usa mo mga lagad kay kanang diha si Lord magpamuhat nga diin kung unsa ta nga niubi ni Lord niya si Erika kay kanang tambourine dancer niya si Iritz kay nasa multimedia niya si Ira kanang nadiri sa backup niya si Israel kay ako pong gipatrain sa kanang sana kanang nadiri dapat ako inana ba nga kamaayo ni Lord ba nga basla nato siya kay tungod naamang gid ang gugma kanunay nag-uban og ang grasya og ang pabor og ang panalangin og ang proteksyon tanan-tanan nagyud ni Lord mo na nga wala gyud rason nga dili ta modot ni Lord sa papangalagad kay ang Dios gugma ug matinud-anon siya sa tanan. Amen, to God be the glory. Andam-andam mo mga igsoon ha. Ayog kaulo mga igsoon sa pagkamayo sa buhi nga Dios. Andam-andam mo diha ako ikaduha mga igsoon nga pasalamat na ako ang buhi nga Dios mga igsoon kanang nay usa ka higayon nga kanang usa ka buntaga na mga igsoon ba kanang mag-scroll og cellphone mga igsoon nya. Samtang nag-scroll ko naatoy taga Bohol nga nag-message mga igsoon nga usa ka pastor
nya ang iyahang message mga igsoon nga ni ana nga dili relihiyon, dili grupo o denomination mga igsoon nga makaadto sa langit niya. Timing kaya akong pares kay nitupad sa ako niya na timingan ng scroll niya. Muhunong man jud ko mga igsoon kay kani bayang anak sa Dios kanang napuno na ganita sa pulong mga igsoon nga nindot man gyud ipaminaw nya na timingan jud to siya mga igsoon nga nilingkod siya nya ni-react dayon siya akong pares mga igsoon og pasalamat ko sa Ginoo mga igsoon bisag unsaon pa niya pagtamay ang nangalagad sa Ginoo sama nako ga kanang wala pa mo siya kadawat mga igsoon, wala pa siya madinawaton sa pulong sa Dios nga wala pa siya ni dawat ni Jesus Christ mga igsoon nga ingon siya nga kanang kulto kuno nya mga sulpot wala ra gyud ko matiyog mga igsoon pero akong nauna lami na gyud kayo ikuan ikagdebate mga igsoon apal pasalamat ko sa buhi nga Dios mga igsoon kay kanang naaga ni ang atong pagpaubos kanang iya kong grasya o kaluoy sa Dios mga igsoon nga kanunay ra gyud kong paubos mga igsoon og nagsabot ra gyud kong na igsoon kay bisag unsa na mo glalis di gyud siya kasabot mga igsoon kay nganuman kay ang espiritu mga igsoon lahi pagyud sa kalibutanon og lahi pagyud mga igsoon kung nidawat na ka sa atong buhi nga Dios mga igsoon kay ang pagpaubos mga igsoon mao gay ang usa nga kanang ang tanan mahanay mga igsoon ba dili magdebate hangtod nga maglalis na lang muingon na lang gyud na sikit nga akong bata paghilom kuno mo diha ako na lang yun mga igsoon nga pasalamat ko sa buhi nga Dios mga igsoon kay naagod gani ang iyahang kanang balaang espiritu ba nga moingon nga ayog tubay grabe ka maayo ang buhi nga Dios mga igsoon kay nagsunod gid ko sa iyahang kabubuton nga nagampo pud ko kanunay mga igsoon nga matinud-anon kay siya ang atong buhi nga Dios una nga nagmatinud-anon kanato mga igsoon mao na basta dili lang ta mohunong mga igsoon magampo ta mga liyag ito sa atong buhi nga Dios mga igsoon kay dili gyud makawang ang tanan mga igsoon naa kanunay ang gugma gyud mga igsoon mao gayud na ang dako kay ang tanan sunod nga mga batasan mga igsoon ang buhi nga Dios dili gayud ta pasagdan mga igsoon kinsa may sunod magpasalamat kay ang mga anak sa Dios mga igsoon madaugon gayud og malipayon sa kanunay dalaygon wala na mga igsoon magpasalamat sa igsoong Jubilin mga igsoon atong i-welcome. Ngayong gabi sa tanan mga igsoon adisad na ako pakyason ang pagpasalamat nga advance birthday gift ni Papa God kay aduna na ko nakabaton ko og trabaho nag-start ko katong Monday nya ang pinakanindot pagid mga igsoon kay kanang naara sa atbang sa mong balay pero usa ko sa natagaan sa akong uyuan nga usa ka konsehal nga sa iyahang karong July nga paglingkod kay paglingkod usab nga natagaan ko niyag slot dako gyud ko pasalamat ana kay kanang ang dako nga akong ipasalamat kay dili ko dito mo duty sa city narak sa mua sa Loyo so aduna ko'y kuan para sa akong mga bata na dili kay ko ma-stress ba so dako kay kog pasalamat ana kay kanang even though nga July pa ang iyahang slot iyahan ang gihatag na sa Ginoo sa ako nga as advance birthday gift danang dungog himaya ko salamat balik amen. Amen mga igsoon nindot kayo no ang kadaugan mga igsoon wala na mo apas mga igsoon hallelujah welcome si pastor Salamat sa Ginoo Magson, may tagitaas na ito na kura. Kay kuan mo tani ng ang priority ni Magson testimony man pagandam kay mo testimony. Ako Magson, salamat sa Ginoo Magson kay sama nga wanam ta trabaho kay pastor man. Ang panalangin man na mo kuan mo dool na to. Moingon nga nay mo ingon nga palit ni t-shirt nimo kay balik-balik ra mo t-shirt karsones. Wam ta magayo ani pero kita gyud ang Ginoo ba sa panginahanglan ba pinanglanon. Moingon nga utangan ni akong sakyanan lang Anong kita ang pabor nga kadaghan among igsuon. Nganong ipanghatag lang tang aton uban ba kay wam ta mangandoy na. Mao na may igsuon og kaganina pod kay bawo gining Ginoo nga naatas panahon sa panginahanglan ba kay abli na mas klase
Upat naman mga estudyante ako daghan na gina siya pamaliton. Mabuy-buyan tani sa tong asawa kung wa tay kaya. Mo na maigsoon. Buong lang ko. Namay ni tunol daghan kay pinutos. Kulain po danig akura po'y malipay ani. Ting bukad na maron. Bukad na ba kay sa mga negosyo nga pambiyaan na ba. Anam kita i-share gapon. Mo na maigsoon nakadawat ko. O karon ingon ko sa Ginoo. Bulahan gid ang mapiskan aning grasya ron. Bulahan gid ni ron. O selected ni siya igsoon sa mga single mom. Mushare man ta sa mga blessing. O guwata ko pasalamatan na igsoon nga ingon nga mushare ta sa blessing ba kay bawo na batas mga panginahanglonon. Kay bawo na mo kay sa single mom diha ay sa mo uli. Amen. Napayong sa mga igsoon, ako ay welcome si Igsoong Misa. May gabi sa tanan no, ako sa i-honor ang atong buhi nga Dios kung sa siya kamaayo. Ako lang i-rewind no, May 6, 2019 hangtod 2025. I've been na-diagnose ko og PCOS. Mao na nga tuod man nga daghan kong gitambal nga gipang-take anang mahigayuna pero wala na ko nahutdan ko og gana bitawng pag-asa nga mawala pa. So tuod man nga sige ko ginom og tambal mga pila ka years ana pero dili po dalim kay syempre ang imuhang hormones mag-usab bitaw. So mga 500 grams niya, another gabi na sad 500 grams. So isog yun ang tambal. So makaana ko sa akong kagalingon nga Lord, ikaw nagay bahala sa tanan kay wala man ko'y ikaw may nagdala sa akong kinabuhi. Doon mga igsuunan nga every years magsigi kog pa-check up pero naagyud gihapon. Pero okay ra nadawat na nako ba nga because ko. So wala ko nagduha gihapon, nagstill ko pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Kay baw ko nga dili ko pasagdan sa tanan. Mao na nga nabot ang panahon 2020 still gihapon na gihapon 2021, 2022 na gihapon. Nabot na gid sa ang time nga magsigi ko diet ato bisag unsaon naagyang gihapon. So naabot pa gid sa point atong mga pagkaon na lang ko og lugaw og itlog bitaw. Ana mga ming mama ato ni Mama Nini nya gabi mag-shake me nya mo inom gihapon ko og pure nga turmeric manginom gihapon me. So ingon ana gid to ka risky inana bitaw kakapoy bitaw nga naakay gipamati pero nagsige lang gihapon kag pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Pero ako lang gihapon gi-honor ang atong buhi nga Dios akong kinabuhi. No mao na nga hangtod 2023 naa gihapon magpa-check up monitoring sa doktor niya mao na hangtod 2024 naa gihapon hangtod pag 2025 naa gihapon. So nakaano ko sa atong buhi nga Dios nga Lord ika nagay mahikap sa akong kasing-kasing tuod man nga mura kog na-stress sa mga problema pero ang akong hope na gihapon nimo. So mao na pag January 2025, nagpa-check up ko dito sa isla. Nagpasalamat po ko ni Ate Millie nga iya kong giubanan nato. So, naagi hapon, murag na siya ko kay nanakunoy ko something, inana, nakita, pero nakana ko nga, paggawas na ko, wala ko nakatingog ni Idil, kay nakulbaan man ko kay murag na lalaba. So, nagkaon ming tulo, wala ko sa mood. So, one time ato nga gi-invite ko ni Ate Millie nga manglakaw mi, maligo mi daw sa kuan niya. Wala lang ko naligo. Sila naligo pero ako nanghinukto ko nga Lord kung unsa man akong gibati karon ikaray nakahibaw sa unahan kay akong hunahuna mamatay na baka ako no ana. So pag uli na mo diri nisimba ko nakamura ko nakahilak nga Lord, ikaw na'y nakabaw sa kong sulod sa kong kasing-kasing, kung asa ko taman. Mao na nga, wala ko nagdaho mga igigsunan nga, pagbalik na ko mga pila ka man sa doktor, na normal bitaw ang ako ang resulta. So, ingon
inana ka maayo ang atong buhi nga Dios mga kaigsuonan. O nakaana gyud ko sa assistant sa doktor bitaw pagbalik nako nga. Thank you kayo Lord. Wala ko napasalamat sa assistant sa doktor nakaana ko. Thank you kayo Lord niya. Dako kay kog tingog ba kay. Siyempre sa pila ka years nimo nga kuan pero kana bitawng gikuan ka sa kuan bitaw gitubag ka sa atong buhi nga Dios. Tuod man mga igsoon mga pila ka years nga nakay gipamati pero wala ka nanghunong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Maski unsa pa mga ma-discourage ka, kung unsa man maabot sa imong mga problema, mapandol man ka sa imong kinabuhi, padayon lang gihapunta sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Kay tuod man dili diha dayon tubagon, pero maabot ra gyud ang time nga ikaw hatagan ka og ganang kalipay nga nana. So mao na nga grabe na akong kalipay atong mga panahona kay tiwala sa tanan nga gisuffer nako nga iyang gihatag nako ang kadaugan. So makaana gyud ko nga Lord salamat sa tanan ikaw ra gyud akong strength ug hope, hero, everything. Makaana gyud ko sa kong kaugalingon natong panahon ni text dayon ko ni Idil nga nalipay ko nga mauna kay syempre dili pod lalim nga naa kay yunana mga kaigsuonan kay emotional kay ka labi na sa mga babae nga naay yunani is because is common na siya sa mga babae gyud labi na nga di ka kakontrol sa imong mga sweetness nga gipangkaon or mga processed food bitaw kay mao na ang epekto nimo sa imong lawas. So mao na yun ana gyud ka maayo ang Ginoo no nga nana sa Santiago 1 to 3 nga sulayan ta para magmalahotayon ta sa atong kinabuhi. Mao na kung nakay problema nga giatubang o kanya-kanya manggalitang giatubang og mga problema, padayon ta sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios kay siya ra gyud ang gamhanan og motubag sa imong kalipay sa imong kinabuhi. Mao na akong gibayaw ang atong buhi nga Dios tanan duog himaya akong gibalik ngadto kaniya. Amen mga igsoon, nindot kayo basta magpabilin lang yun ta mga igsoon nga connected sa atong buhi nga Diyos, makig-commitment ta mga igsoon, makigrelasyon ta mga igsoon, ihata gayon ang dakong pabor sa atong buhi nga Diyos mga igsoon. Hallelujah! Dalay ko gayon ang buhi nga Diyos o ang sunod nga bayan mga igsoon.